Faidikai ta khoksong khoksong khakhayo jotono kaham tongbaina जों tini haino hai chin logi mankha borong bonang sar Dr. Sunacharan Debbarma nor jotono saimano swkangni jorao tipra sarokno hano hamjaknani phwrwngthanio borokni kokthairok borokni chaitok mungrok borokni samu humurok kubuino muitu narjaknai ngui tongo hingke 184 jona rajani rajbongso ungtongtui phano tipra sarok tabuk ha kwmatui kebo khai sao kwmasugui thangka kebo khai sao tabukno jora abono tui kasolainani abono tui naraknani hano mwthangui naraknani aboni bagino existence crisis identity crisis o kogrok phaio tipra sarokno kitingui sarno sungna musungma khai जों tini puilano sunglaino 184 jona rajani rajbongshoni o tipra sarok tabuk bobo kahaikai tongui tongma nok nini mokolo puilano lamsogo sar khulumka lukurokno bahaino hambai nai tongnai joto lukurokno nongsungka 184 jon rajani rajbongshador rok borok bahai tongbai tabo tonglayo tabai kelaino hingke jora kaisa hanmani romdi chung sai bisi romaino chung chini raja rok bai tuidul jagoi rajani sasono chung tongphailekya hingke tabukto democracy hingke democracy ni country o chung tongo tei o country ni state o chung tongo hingke orobo tabuk agio raja rok sason khlaio humphano raja sason krikhyaba democracy o ba minister rok ni sasono chung tongo hingke o jagao chung tabuk je democracy thangmani ulo democracy ni rule hingkai majority must be granted je kuno kok sanani bagai majority people nangnai eba majority support nangnai hingke o jagao chung je rajbongshoni raja rok pai thangmani ulo chini paithak raja chini bubagra bir bikromani ko pai thangmani ulo to chung democracy country wono mar chungui mathangka abo mathangmani ulo to chung borokni ain hinma hangka je democracy ni ain bai chung ma tongkha hangka democracy ni ain o hangkai to chung tabuk chini jonasongkha kwmawi thangka abo to katal khai sajaknai kokya gai jonasongkha kwmawi thangmani ulo hangkai chung haino amang chimang nangui khachik khabrom buibai satokjak pitokjak khlai tabuk to chung tongo hingke tabuk paithakni bubagra Pradut Kishore Manikko ni bini tuidul mungbai khlai chung tabuk yoknani bagai eba chini borok rok thangnani kaisa lama mannani bagai chung tabuk biji nanglai bono logi relai tonglaio phiyokjaknani bagai abota thansa je shobdo abo bubagra Pradut Kishore ni ti khlaijak abo to absik hinsugi maya tobo phano bo ni khukti khai tebo bisi ongkhor kangkai abo tebo krak ngui thangka kintu question kha tabuk orose thansa je ungdi mani abo bo jagao thangi thansang lainani politically naki socially naki tamo bo jagao thangi thansang lainani lukurok confusion nangjago o je politically thansa maneno abotai thansa unglanglia socially se thansang nai o jorao sar nini bokte bole tamo obonori naigade democracy ni rule to tai kaisa hangkai mo Bharat chung je hao tongo Bharat o Bharat ni jeta sadin Bharat jago sadin rashtra o sadin rashtra tongoi joto nagorik ni no borokni kaham hamia sanani bini manthai sanani bo seplajak tongmani kokno sanani abo odhikar tongo hingke a odhikar no naikha hangkai tab democracy ni rule no naikha hangkai o rule bai jeta political ni bisingti khlai democracy rule o majority no tamhnai maintain tamhnai bono phunuknani naio hingkai political ni bisingti khlai abo je kuno kaisa party mango a party ni je majority people phunugui mano borok no
বংনি ইয়াফাওনো যেটা এই ক্ষমতা থাঙো যেটা দেশ এবা রাজ্য চালকনানি ক্ষমতা ইনকে আবো হয়তো जों তাবো করেখা जों তো তাবো কমাওই থাকা সানা থাকাय কিসা মিসা তঙ্গ হনফানো जों তাবো नों साका थानसा हमानि आबो पॉलिटिकल दा हाय का सोशल दा है नों साव जों ताबो आबोनो नायमा हंकाय अ किसा मिसा तंगमा फानो जों पिसिं परेखे कमावै थांया ते खलायो पिसिं परेखे थाङै चिनि फान बेलिया ते खलायो जे तंगमा सिमि पानो जों थानसा आबो द फावा आबो चिनि द फारक तिप्रा अ जागानि जे तिप्रा रक परक थानसा अंगै जों सानना हमबो साननाय खलायना हमबो खलायनाय जबा खलायना हमबो खलायनाय आबो हाय आबोन न जों थानसा बुजुगु जता द फारक पिरिं परेङै दङ जरा कायसाव रमदि चिनि अरब जों चिनि राज शासन पाइ थांमानि उल जेफ्रो जों डेमोक्रेसी कान्ट्री व मारसंखा मारसं मानि उल हंकायनो जों डेमोक्रेसी नि रूल टिखायै जों जागा पॉलिटिकल मा खलायया पॉलिटिकल खायके पॉलिटिकल बायखेतै ब जों चाप जाग्लियाता जों ताबुक नायदि 75 years 75 76 years ngay thangka chini do pharok jeta pising porayong mani जों ताई बकमानाय आबन बागैनो मासाय तक लायखा ताबुक chini borok rokno awareness खलायनानि जता जों कमाय थांसिनाय एबा जों chini कायसा जाति जों तिफ्रा नै आकक न सानानि बागै जों मासाय तक लायखाता ओंखाय आबनि सकांत जोंनो उपजाति हनो ट्राइबल हनो पाहारी हनो ओंखाय आबाहाय खलायतै बकबंमा संदोक हनो ओंखाय आबाहाय खलाय जोंनो जातिनि बुमुं फारो ताबुक ओंखाय जनजाति नि फायसाबका आसले जों ट्राइबल बुया ओंखाय जों उपजाति बुया जों संदोक बुया जों तिप्रा आबो सिरि सिटिनि सिमिनो राजमाला रगबो जों आ तिप्रा नि आ जे जाति आ ककथायरकनो जों मानो आबो बागैनो ओ तिप्रा रक तिप्रा हनि हिनमानि हिंकाय जफ्रो 1931 चिनि महाराजा बीर विक्रमानिको अ दफारकनो कमाजाकनानि किरिजागै बिनि हा न रिजर्व खलायका ब राजा सावै तंत तैनो बिनि शासन तंत तैनो ब हा रिजर्व खलायका आबोंखा तिप्रा रकनि बागै जे आरो पंच त्रिपुरी रक्सिमि तंनाय बिनि आजे जे आइन नामजाक मा जागावा बिनि अ जता रिजर्व खलायमाने आ आइन नामजाक मा जागावा पंच त्रिपुरी सिमि तंनाय हिंसाव इनका आरो पंच त्रिपुरी साबो नि हिंका हंकाय आ जागा सराय सराय क्राय फुनुगो रियां जमातिया हंकाय नुवातिया त्रिपुरी त्रिपुरा तिप्राता हंकाय आबो हायख्लाय हालाम आबो हायके फुनुगो जों ताबु अर नायख्या हंकाय जता ताबु जों नैजि दफा ताबु खाय नैजि हिंखा आगिखाय कायसा अंक तंमानि हंकाय अ नैजि दफा जे तंनाय रक आबुनो जे उ बसालांमानि पंच त्रिपुरी नि सामानि आ जागावनो जतनो खबजाक बायो ओंखाय जों आबरकनो न हनो तिप्रा ताबुक जों आबरकनो जतनो जों तिप्रा हनै नरक साकनो गसिदि ताय जों खाक जायगा जों थानसा फियाबा चिनि ओ हदानि बुमुं सानानि थांप्रकाय जुदा जुदा हदा फायो ओंखाय फिया निन दफानि कक साना थांप्रकाय नों तिप्रा आ ककनो सावै जों चिनि दफारकनो ताबुक अवेयरनेस खायै ताबुक साइमान बायख्या चिनि दफारक ओंखाय साब जागै बथांका साना थांका हंकाय आसुक तामनाय राहानि बिसिङाव रा साब जायगा फानो राव बासिनि से गोबां दक्सि आबाहाय रखलाय ताबुक साब जागै थांका जों आबनो न हैनो थानसा तिप्रा मथा मथा हमाखाय जे थानसा खलाय खामानि आबनो हम मथा जों ताबो तिप्रा मथा हनै खलायलायै अ थानसानि बिसिंतिके जों बुबाग्रा न लगिरुयै बुबाग्रानि याक्ति खलायै चिनि जे मानथाय सकथाय जे तंमानि आबरकनो जों ताबुक नायलै तंलायता बेलेखनो हामबाय फिया अ जागाव हदा माबाय दफा मानि जे बरकनो बाहायके आलकाखाय बुजिलायनाय अ जागा कोनो समय हदानो दफा दफानो हदा ओंगे मिक्स ओंगे थाङो सार अबनो किसा क्लियर खायला हदानो दफा दफानो हदा आबाहाया आ जे जों नैजि हदा जे क्रिदा आ हदारक थानसा खलाय जें मान आबनखाय दफा हिनो रमदे आंनो फुनुक मारे किसारवाना जमातिया हदा रियां हदा इनके ताबु ग्रमदि मुरासिं हदा हनो त्रिपुरा हदा त्रिपुरी सुबु सब बुथु फुनै साइमा खाना आबरक
ge kolai hoda abai hai rokno rupini hoda i abo haya hoda rokno sabai kereng saklai je bumung abo hongkai dofa o dofa ni bisingono part khaya hoda ta jani ja hoda Okay, tabuknik o conception hongkai sing obono bujilaina klaisinai o je 19 tribes je hoda tongmani aboni mothasa hongkai tipra tipra abo kai tipra ta o je thancha khlaimani o je 19 mane tab 20 o 20 hoda rok je subject mane eba borok ni bosong mane kok hongkai bosong to nang bujiwo kaisa ko khlaiye jeta tamhnai abo jeta chongjak bosong a bosong ni bisingo to part khaiye abo ko phangsa phangnai phangtam phangbrai abo haiklai phui mano haya diba a phui mane jeta kereng saklai je bothoma tongmani bini butui rok a bothoma ni butui rok thangka yarung thangka bustung thangka abo hongkai yarung bothoma abo no hoda karon ni bisingo je part nge je bedek rok thangka ko kha abo hongkai hoda ta Okay, sir, nung to saka tabo 50% ni above thansa angkhana nai. Okay, thansa je angmani abo socially angkhani nung saota. Politically jodi thangka hangkai. Tabuk no democratic system o politics by thangya hangkai manthai soknai no bo santo gya. Manthai soknai no sankai se mannai. Ngai sanna ji sujog kori hangkai bahai ke mannai. Abo kaisa problem no great okay tabuk je politically je choba khaitani je demand rok kasoi phaikangkai aro oboshoino jotto hodano ajagao engage tongnani dorkar support khainani dorkar aboti ke hai bo demand no nang tab yasikai sanani musung na gede do ta politically ni nang saka mane political babek sung subject nani a kok sing nable hinkai political babek subject nani hinkai political babek kon dena phano subject ei manya bahai ki hinkai ya gulobo bo particular demand judi ingkhangkai aro jotno support khainani dorkar abti koyekta point to tongni jeng to tabu ko chini dofa rok tabu tipralen sano sung tipra rok ni lenta o tipra rok jetong mane ha abono tipralen jeng tabuk sano amko khlai khagjak kaisa haste abo sung sanai tongo tamni bagai hinke o hawo sung jesepana sidi nung jesepana sakno phan ganang hindi oro to nung tabuk nini kobo lokobang mariwo nung o jaga kamawi thangka hinke oro nung politically demand khanyani bo sep karikya hinke nung jesepana oro sep karikya abon bagai sep khlainani bagai a samung khlai mannani bagai je sep khanya bagai no sung tabuk tipralen ne san tongo hinke bubagrani yaktui abo tabuk norok jotono saimano ekor sainbong laikha abono tui baksa borok tipralen aro krei hini mano phiaba aro tongo baike tong hangkai bubagra sama hangkai সাংবিধানিক গত যেটা সমাধান সাংবিধানিক সমাধান তামনে বনো কনস্টিটিউশনাল সলিউশন নসাও কে আ জাগাও যেটা সাংবিধানিক সমাধান মা জাগাও ব আর্টিকেলনতেই সমাধান আবো তো ককঠাই সাজা করে কিন্তু সংবিধানতেই সমাধান খাই দিয়ে আ ককঠাইও সাইন খাইকে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট তাই চিনি ত্রিপুরা মথাতা দে সাইন খাইকে তাবুক যেফোর আবো ইমপ্লিমেন্ট নঙানো সামুঙ থেপা জাগানো আফোর সংবিধাননি বহ দারানো তৈ অবনো সমাধান খাইনি আফোর কক ফাইনাইতা ইনকে আ জাগাও ত্রিপুরালেন্ড টং ইনকে जों ত্রিপুরালেন্ড মাননা নাঙো মানিয়া হাंkai কোন जेसाखाइपानो अ दफारक थांनानि हावा थाङै टंनानि तेमुं सापाना लामा करे o jagao hangkai o particular jagao hangkai joton kokbak sang thai orwa thanchakai sabjak thai hangkai tao o jaro je thangnai salkisa sakang je panchayat nirbachon wngmani o jaga je panchayat nirbachon wngkha aro to Tripura mothani wngwi candidate jeng nukha non Tripura sarok bo hangkai non Tripura sarok se Tripura mothani candidate wngwi tongsi hangkai nangmani jora hangkai Tripura sarok ni bagui bor khorang nati sano obo great question tam sanai sa nagira di borok tamo borok ni demand ba mane raja bai tydul jaknani rajani tydul mungo chini bubagrani tydul mungo जों tongo जों orobo songkha logo rokni jemon thuruk rokni
je bong leader tongmani borok ni adiman eba bong kokthai yo chung mankha chini logio no borok samung khlaio engka borok ni kokthai yo chung mankha chung siri city ni simi no raja rok bai raja ni sasono chung tong phaio raja rok je phuru tuidulo aphuru mungsabo bini desho kono jamela phaya jatigoto jamela bo phaya kono kaisa jamela bo phaya phia raja kwrwi wngwi chung tabuk je o democracy ni mko thangka chung o democracy ni rule je phuru thangka aphuru hungkaino chin thaniwo khagjak laimung phaikya tai walai laimung phaikya ke borok no sikluknani kusubjaknani abo hai phaikya ni borok sao ke aw borok agi raja tongphurbo aro to tiprasimi tongya buibo tongo buini bwsarok bo tongo phia raja ni a je sasono buini bwsarok no satogo buini bwsarok hingkai o jagao mungsa sep maya abo hairok kaisa pono chung laibuma o manya hingkai abo bagai laibuma sinai rok borok ta boro rwktharota rwktharka hingkai chung borok no bo khagui manya abo haita hingkai abo bagai tui matong hingkai nung saka panchayat election no borok tong aw thuruk rok bahaino panchayat election jemon romdi chorilamo a jaga je borok rok pass khaikya kwbang kuk no thuruk rok ba wanji bosongni borok rok khlaikya chini tipra matha rok pass khlaikya ta hingkai pass khai borok chung no logirenani hintongo hingkai teitam tongba ar kwbangma borok rok sao chung tabo oro borok katal phaimani bagai mane Bangladesh ni borok katal o hawa haphaimani bagai beini babe o jaga Anuprabes ni sasnai bono bangla bai Anuprabes wngmani yagulo chung tongke sep wngkha oro tong soknai rok chini o mane o hani bwsarok borok ba hani bwsarok ble chung raj amalni simi oro tong soknai rok tongnai rok borok tongke sep wngkha hingkai borok bai chung chini seple jakha abo hareko sa abo kubui no tatal hnai mai abo agio bo wansarok tongo o hawa o jeta wansarok tamhnai rajani amalo je phaibe kheta borok hingkai borok bwkha kosong no wansugo hingke je phatarni borok hap phaikya Bangladesh ni je beini babe je hujagai habui phaikya ba ko tamhnai kerong subai je habui phaibe kheta borok hingkai ayangni no rangri tubui kwbang rangri tubui phaio phaikya hingkai borok o jaga je borok samung khlainani musungma khlaimano a rang bai hingkai o jagani tongsoknai borok rok to abo hai rang puisa gwnang borok rok ngya borok hai hingkai borok no kafik phaio o jagao hairok ta hingkai aboni bagai borok tabo raja bai tuidul jangnani naio chini bubagra bai tuidul jangnani naio abo hai khlai no borok tabuk chinti pramotha no logirui tongota belekeno hambai hingkai o jorao taikisa sarni thanio chung silaina musumangkai takhoksom buhusong phia tabuksa joranoni comment tam sina musung nor seidi bubti ka hai choliwi tong tinini o koglam sarno swnam jongkhai 2026 delimitation ni kaisa kok kasajak tongo a delimitation wngkha hingkai tipra sarokni thinang bobo kahaikai swijagui thangman nang advance tam sana musung advance hnani kok hingkai o 2026 no rogui no chung chini tipra sarok no norok thanchang di 2026 jepuru phaikya hingkai afro delimitation nangnai readjustment ngai thangnai Bharatni Songbidan katal khlai aro kerong boxin jaknai chunga kok no sawino chini tipra sarok no thanchang nani bagi chung kobok laible hingkai chung jaga awareness bo khayo abo siwo bujiya phiaba aboni bagino 2000 ni sekang jesakai pano chung kaisa lam snamnani nangnai hnaino chini bubagra India government by accord to sign khlailai abo tabuk implement ngnani bagi thangai tongo tabuk 6 schedule ni je amendment bo 2010 ni simi chengjak mani je amendment ni bagai abo ko khlai সংশোধন khlaijagi tongmani tabuk hingka সংশোধন nungsinai bubagra tabuk je 6 schedule tongnai 6 schedule area je 6 schedule mannai rok abo rok no jotono tuidului tabuk 125 amendment ni bagai iko thangai tongo tabuk bwskango o kokti sajagana hingkai 125 amendment ngana aro je kerong box sinjangna tongmani dana tongmani aro dawana hingke abono kunmate khai pano chini dofa rok no tamnai bono kasui de manno kamanani yakni sing kasui de manno aboni bagai chaitok layo haita
Hangke tabuk je panchayat nirbachon to ongui thangka 4 বছর romoi village committee nirbachon ongya oboni tei tam sanai ang no thaching no saka tabukni je India hangka hangka omo kaise democracy country wo jata nung o jaga thangai tongna ni bagai hingkai majority abo ni majority karina nango majority people tamnai সংখ্যা গরিষ্ঠ ongna ni nango je জনসংখ্যা গরিষ্ঠ khlai mannai abono bini yagono khomata thangnai bono desh eba rajyo chaloknai bo je koksama abono nangnai chini tripura hao abo ang norokno tebesa sana se nangya chini tripura hao chung je pru bharat bai mar chung thangka apruno chung chini জনসংখ্যা kamawi thangka hingkai chini jata prashasonik jata khomata phaina nangmani mane rajyoni khomata je phaina nangmani abo chini yakni keplewoi tamo phatar ha ni phainai borok rok ni yago klai thangka wanji rok ni yago klai thangka srai sujako hingkai tabu wanji rok nung je sapano nugui tongphano borok jeta aro kolom rik mani abo sung sinai hingkai ba borok bo kamawi thangnani naya borok ni yago sason tongtutui borok bo kamawi thangna naya hingkai borok no sekamawi to nono tai ti saliya hingkai abon bagai tabuk nono obahai khlaiye josabo khlai ton khatai ko ke seple oi ni manthai sokte seple rei ton khata hingkai aboni bagai no chung aro ni yokna ni bagai no oti pralen chung sano tipralen je pro ngai thangana alada baibe chini proshashan borok ni je proshashan tongma hai chinyago proshashan ni khomata je pro phayana afro nung je wansuk mana abo khlai manana nung ain chnami manana ain chnamna ni khomata bo bin thani otong abota hingkai tabuk to nung snami meya abo tabuk nainen thangka kai o hani bwsarok 184 jone rajbongso rok tabuk ni o jorao ekdom tabuk no bwsawi wansugui naikhankai maximum tipra sarok bobuti khai income khai tonglai chalai thanglai nokhuk khalai tonglai sar nini idea bhaima tong abo idea khlainani nangya do chini bororok business khlainani srungmani belai gana siko agi to business khaya chung huk no simina asau hugo simino mai kayo khul kayo nini thaichum dorom pai khaklo chakumura nini thaktei thaborchu aboro kai abo bai simino chini bororok tonglayo phia abo bai tabukni o je katal molo abo bai tongnani tai sep korikha hingke aboni bagino borok tabuk business o thangnani borok to bangai tongo hingke mai khul to bangya jaga bo area abo tongo hingke tabuk khai borok rok tai mungsa lama korikha ngai chini o pai phal khaitani yak marakha abo bele gana eko 2000 ni simiche abo chengo aje samung khaini aboni sekang asuk chini o pai phal khaitani chin borok habyaku hingkai sana thangkai tabuk srungui tongkho asuk ekdom desh be baksa chung basoi makha amti kebo koriko chin dofarok ni bisingo hai phano tabuk pai phal khaitani borok rok bujiwi mankha o pai phal khaitani a huk khaimani selai mulaja tongo huk khaimani selai taisa tongthoto khlai tongoi chawi mano ne wansugui tabo pai phal khaitani chin borok khawar khataisa asuk kwbangma yaku hinpano hingke abo hai khlai no je ingmane ajiwi chai tongo buibe baksa basawi manya phano ta mai khopsala chaw haita hingke sing talsa sikang kaisa kok khnaka je kami amchai bisingni je rungnok tongmani aborokno tabuk songkha komi rwbai sinai nang jukti dangjaga bono jukti ojukti a jaga sajaknai mungsa kwrwi bahai ke hingkai romdi ang je ani mokol bai thang nukmani ang kogrok no sanai chini kami amchai rogo abo maximum CPM je o jaga o sason khlai tongphuru borok khali bongni dos painani bagai borok political faida nanani bagai o school 1 kilometer por 1 kilometer por khlaiye mane 1 kilometer ni bisingono kaini o school aba hai khlaiye borok rekha phiaba 1 kilometer ni bisingo kaini o school ro humpano a jaga porinai student bo tongna nangnai master songkha bo tongna nangnai hingke tai abo porima simiya bini sep a jaga o je tui ningnani bina jaga lama aborok jotono tongna nango
borok school simi khologe rekha master borok niyuk khaya hingkai niyuk khaya hingkai tei kaisa hingkai a jagao je bongko rekha ma satro kwrui satro kwrui khe sabno phwrwngnai hingkai phwrwngnani kwrui borok hingkai kwrui hingka hingkai a jaga kisa misa je ko tongma phano student rok je tongma phano borok to tabuk competition juk hingkai tabuk ni borok rok nini a bangla no porioi tabuk jeng chini kok borok no je jeng tamhnai roman script sanmani borok khai asuk bosor naidi jeng a ungkoni simi no 1969 ro kok borok kaisa ko approval rekha kok borok kaisa state language nei abo bo government language nei jengno kaisa approval rekha a approval remani yagulo bo tabo 1979 ni simi naidi tabuk suk jora o basa bo aikhor bai swijak nai abono tuye torko bitorko engmang tabo wanjei rok khai sawo bangla baino norok kase kaham abono mas mananai abo haikhle kafi gei bokhrogo kafi gei waisana noro abono mas mananai hin tongta phiya jeng hingka hingkai biangtei sikadorop bokok no sakai sikadorop jeng abono research khaiye jeng saimankha jeng rengkha hingkai abo a bangla script jengno singchira birma bai jeng kasaimenya ani basa ani kok subida osubida abo angse siwo khoroksa wansa jesepano sikhi tongdi bo bahai ani kok no sinai bo kok borok bo manya kok borok mane abo kaisa tamhnai nicho sreni jati ni basa ne borok srengna bo naya tabo asuk juk o jagani borok ni borok dabi khayo kintu kok borok mane wansa ka sekari khotabuk bo hingka bo bahai ke anam se ke suklogoi tonai ba a suklog jago tongnani naya borok rok tabuk to tabuk romdi ko internet ni tabuk juk hingka o internet ni jugo cholinani hingka ni na bangla script te cholimali borok abon bagai chin do pharok bo hook khlai chanai rok phano a jaga bo hook khlaiye eba nini ball phalai chanai rok phano borok wan soka ang obo hai khlaiye ball phalai cha phano ang obo hai ke hook khlai cha phano ani bwsarok hingkai tabuk ni je somaj tongo o somaj bibaksa borok basawi manthun ni wansugui borok ba a khoroksa khorok nei tongmani a schoolo bongni bwsano tonliya kosto mosto ke borok english medium porinani bagui hostel dawi reyo hingkai haya khai ba borok aro phano tongoi borok porinani sak tharo hingka aro tamo student tongsinai tabo student no kri kha hingkai tabo gromdi sodoro 160 ta school mark khlaijak kha amtui bo school unko student 50 ni slai kom 50 jon ni slai kom amtui school boro tong 50 ke imangsiko khorok tham rok si kaise senior besi school student khorok tham eba khorok buri amtui rok kintu aro master hingkai 10 jona romdi boro khorok sane tabuk ni o betono khoroksa master ni tabuk je master rok tongo jotno pension thangtui katal master koroi abo agi je unko 87 hingkai 90 a jago afro je master niyuk khaikya asuk nokho abo nolote khajegya ko 1990 hingkai 1987 duibar afro je khaikya a master rok no kotabo borok ta pension thangbai chinai borok ni beton bo sengkha 80,000 70,000 80,000 abo hai borok ni beton khorok sani hingkai 10 jonani beton bo sengsinai 8 lakh nichoi 8 lakh hingkai a jaga satro khorok tham tongo a satro khorok thamno phwrwngnani bagui maso 8 lakh bosor kaisao hingkai busuk phaikya borok ni niche crore rok phaikana crore rang khoros khayo nini student rok no porinam bagui othoch aro student koroi a senior besi school ni 10 jona master bo a khorok tham satro no jese korong phano borok tai blackboard to sui poriri manliya karana khorok sam tamne khorok tham pan abo kaisa class niya abo to 3 ni phanong mano 6 ni phanong mano haya diba borok khorok sanole tai ara asuk roi jata o mko 50-60 jon student ni bwskango basai blackboard to jata sui phwrwngma haike a khorok san to tai phwrwngmaliya bobo phaine sele jakha a khorok tham khorok brije student to mo phaine sele jakha hingka master rok thang lai simi phailayo hingkai beton simi ungkui tongo sarkar wan soka a jaga no rosawi kaisa jagao kaini kaitham school kaisa khlaiye ungko student kwbangma khlai aro amti khlaichinai ne sarkar wan sugui abono tabuk borok tamhnai chini to khlaiketa
Abakun problem kari. Nehi. Mungkai nung na wansok de a jaga nung koti rang simi khibi tongka khoroksa chhatro ba jaga ni bas oi phaime ya hangkai khoroksa chhatro bo jodi no high school jorao bo phaime ya hangkai a koti rang khibi mane tamo meaning tongkha ba heda hangkai nung bo ni bosa no a jaga o pori roi nini bosa jefuru ongko high school thangana abo nung haino ro hor jagai tongkha khoroksa no bo boro fail ne hinchinai hangka haino tisa rohokai ni nasla ni bo abo kaisa tam kompang na ni lama ble bo kompang ei thangnai bo samaj bibaksa tei basai manle ya abon bagi sarkar decision na kha abo jeta bo school tongbor amtei tabuk mungko khata sinigra khata sinioi saimia ulotam khlainai Belekino hambai ke phade chung tai kesa pai thakni sungmung sunglai mani yagulon tini koglamno sungmo thaklai sung khanakha je borom ganang Jishnu Debborman bo Telangana ni Rajyapal ngui thangka kebo khai positive yes mo thingno tongo chakha hamka hnei obono tei reaction rakha kebo khai obono tei negative reaction rakha अब चालिया नै बनो राजनीतिनि सिमी सन्यास एबा बरागी खाइमानि कलाइखा नै केबो खाइसाका ताबुक जों सारनि थानि सोंलायनाय अबंखासा एक्चुअली बरं बनां जिष्णु देबबर्मा जे त्रिपुरा हास्तिनि खरकसा बेलेखेनो फेमास नहनि मानो जे पलिटिशियन अंमानि यागुलो बनो आसुमसा खायै Telangana ni governor snamur horjaka oboki Tripura sarok ni bagai Tripura haste ni bagai Tripura sarok ni thinang laibuma ni bagai obo kaisa kahamda ni nung wansuka naki kono kaisa defect da tong oro nung tam sanai sa ang orobo nin kokno ang obahai khlai no sananango nin kaisa interview ang nokha nung Radhacharan babu no interview na o ang abono nokha के राधाचरण बाबू आ जागा बेलाय के बखा थैजागै के बेलाय के चालिया के राजनीति नि सन्ना जों खातै राजनीति खलाय मानलिया के आबन बागे आबा हाके खाबाय जागता आंखाय अर साना मसुङो ब राजनीति खलाय तंखा कक न कक नि दफानो बताम खलाय खाबा राजनीति खाय ब सन्यासिया राजनीति न राजनीति बिद न खलाय तंखा किन्तु आंनो न थाचिङो न साका जेता डेमोक्रेसी नि रुल o democracy ni rule bokhe khop jagya diba bo khoroksa minority microscopy ni borok tiprasa engkani na tiprasa majority people no botam khlaimane bosaichung komabai simabai kaisako tei kaisako khai rajnaitik ni sonnas nao hone saw rajnitik khaikya boto sanan thangka hangkai chung nugo chung rajniti no বিশ্লেষণ khlainai kha hangkai abono cheri nai kha hangkai o jagao BJP no songjanai se Jishnu Debborma इंखाय संसानाय हने हिनफानो बनो ओ जे मेजॉरिटी पीपल तम रेस्पेक्ट रखाबा मुख्यमंत्री स्नामखा इंखाय बनो खाय डेपुटी चीफ मिनिस्टर स्नामखा माने चीफ मिनिस्टर ने याकजु डेपुटी चीफ मिनिस्टर स्नामखा बरतै तम नायते बिसि चिफानो ओ जागा ब राजनीति खाय तंगदे ब चीफ मिनिस्टर स्नाम जाग्या आबो कन्फर्म साइमानो तामनि बागे हिंखाय बिनि यागो पावर तंगतै बिनि साकनि पावर न पावरलेस खायै नन बासार वै बनंग बे चालुक जांनानै मुसुं जाग्या तै कैसाखाय संखा गरो जाति रक अ जागनि जे वानसा रक नों जेसेबां सिवै तंदे निनो सिमानो बरक कोनो कैसा मूल्य रैया नों बायबो स्नाम जांना मुसुं जाग्या नों बाय चालुक जांना मुसुं जाग्या नों बाय बुजुक जांना मुसुं जाग्या सिका आबोनि बागैनो बनो ताबुक राज्यपाल स्नामै अ हानि राज्य माने अ हानि बरकनि चिनि दफानि खरकसा बरकनो राज्यपाल स्नामै तेलंगाना राज्य रहरखा ताबुकनि बर्तमान प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर बरंनो रुबले के ताबुक रमदि राष्ट्रपति बरंनो रु आंले बरकनो हामबाय रु एकदम पाइफले आं हामबाय रु प्राइम मिनिस्टर निनि होम मिनिस्टर के प्रेसिडेंट बरंनो हामबाय रु Jishnu Debborma ani patia
hingke ang ani naharmung bai bi naharmung bo sol laya ang ta ani dopha no tamkha phiyok nai ang abo se khlaio ang rajniti khaya hingke a jaga o jeta tabuk Jishnu Deborma no rohor thani angkhai rajniti na ang torjagi ang no agin saka ani dopha se kotor ani dopha no se tamo khlaiye rokha khainai abo se ani naharmung hingkai tabo ani dopha kasa thani Jishnu Deborma bo khoroksa ani dopha ni borok hingke ani dopha ni borok ngoi bo rajyopal snamui rohor jak mane angle belai proud feel khayo belai ang kungsugo tamni bage hingka hingkai bono rajyopal snamui rohor kha ani tiprasa rajyopal khoroksa angkha angkhai rajyopal angna nanya diba nina rajniti ni kokno wansuk mangda ango jagani raj ungkoni tamhnai ani a je rajyopal angna ni odhikar no hoite ang seplai jagui tongnai tamo ani o hani borok ani dopha kai Rashtrapati ingui meya diba ani o dopha hingkai Pradhan Mantri ingnani bungno odhikar kwrui diba ani o dopha hingka hingkai Home Minister India ni Home Minister ngnani odhikar kwrui diba abono naharui naikhe Bharat ni kaisa nagorik ngui nagorik ni je odhikar tongmani a odhikar jeta purno wngkha puron wngkha chini Jishnu Deborma rohoka ang belai no kungsugo abono tui angkhai amtui chajagya ingya tamni bage hingka hingkai Jishnu Deborma hani sajaka hingkai no Tipra ni bo honjaknai jesaka hau panthani Telangana o panthangde bo honjaknai Jishnu Deborma tamo ngyabo saimiya kintu khoroksa Tipra sa hani to bo honjagini aro aboni bage ang kungsugo Belakena hambai sarni ni explanation bahayang jak bekheta khusong bukhusong nor comment to seidino hake obo hake kebo talk show asukna ni musung khangkai kwbangma sumurok tui faina ni musung khangkai noni bagi bo khola tongo TMB News and Entertainment Channel jefurpono joton bagino sujug rona ni chesta khai tongo 8974868093 o contact number nor call khaidi sengbai krungi mannai noni khani wansukmarok no share khai mannai hake tinini koklam osung nong situng jotono hambai sarna belukuni hambai